مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. إذا نحن في قائمة أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب قبل الاحتراف، الدرس 32. وهذا الدرس قد أرسله لي أحد متتبعي قناة لا لونغ فرونسيز وقد تعلم الكثير. أرسل لي نص وأنا سأقسم وسأحاول أن أشرح هذا النص، وهذا النص يتكلم عنه واسمه رشيد. إذن سيد رشيد يقول: Je m'appelle Rachid. أي اسمي رشيد. Je m'appelle Rachid. Et quand j'étais enfant. لاحظوا يستعمل جمل قوية ورائعة. إذن بكل بساطة يتكلم بكل بساطة. Je m'appelle Rachid. أنا اسمي رشيد. Et quand j'étais enfant. وعندما كنت طفلا. وعندما كنت طفلا. quand. عندما j'étais كنت enfant طفلا. إذن بكل بساطة يمكن أن تتعلم الكثير من هذا النص. أنتم أيضا حاولوا أن تتكلموا عن نفسكم. أنا مثلا سأقول: Je m'appelle Karim. Et quand j'étais enfant. Je m'appelle Karim. Et quand j'étais enfant. كل شخص فليتكلم عن نفسه بهذه الطريقة. J'avais des rêves plein la tête. J'avais des rêves أي لدي أحلام. J'avais des rêves لدي أحلام plein la tête تملأ رأسي، أو لدي أحلام كثيرة في الرأس، أو لدي أحلام تملأ رأسي. إذن Je m'appelle Rachid et quand j'étais enfant j'avais des rêves plein la tête. حاولوا أن تتكلموا أنتم عن أنفسكم بهذه الطريقة. إذن je m'appelle مثلا كريم. Je m'appelle نادية. Je m'appelle فاطمة. Je m'appelle عتيقة. إذن حاولوا أن تضعوا اسمكم وحاولوا أن تتكلموا عن أنفسكم وحاولوا أن لا تخطئوا. إذن je m'appelle Rachid اسمي رشيد. et quand تعني quand عندما j'étais كنت enfant طفلا j'avais لدي des rêves أحلام plein نقول تملأ أو نقول هنا كثيرة. des rêves plein la tête أي أحلام تملأ الرأس أو أحلام كثيرة في الرأس. هنا أقوم بالترجمة الحرفية وليس ترجمة المعنى لكي تتعلموا ماذا تعني plein وماذا تعني j'avais. j'avais كان لدي. إذن j'avais كان لدي. إذن j'avais كان لدي des rêves plein la tête أي أحلام كثيرة في الرأس. إذن je m'appelle Rachid et quand j'étais enfant j'avais des rêves plein la tête. Je voulais être professeur et enseigner les mathématiques. Je voulais être professeur et enseigner les mathématiques. أردت je voulais أردت être professeur أن أكون معلم et enseigner les mathématiques الرياضيات. Je voulais être professeur et enseigner les mathématiques. Je voulais سواء نقول je voulais être professeur أردت أن أكون معلم أو كنت أردت أن أكون معلم. نحن هنا نتكلم دائما عن l'imparfait. إذن je voulais être professeur et enseigner وأعلم les mathématiques. أنت أو أنت يمكنكم أن تتكلموا عن أنفسكم ماذا تريدون أن تكونوا في المستقبل. يمكن أن تقول je m'appelle Karima et quand j'étais enfant j'avais des rêves plein la tête. Je voulais être médecin مثلا.
et soigner les malades. مثلا إذا يمكنكم أن تكتبوا نص عن أنفسكم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إذا je voulais être professeur et enseigner les mathématiques. حاولوا أن تكتبوا نص عن أنفسكم، أولا لكي تعرفوا مستواكم في اللغة الفرنسية، وثانيا لكي تحاولوا تطوير أنفسكم. دائما حاول أن تطور نفسك. إذا je voulais être، je voulais كنت قد أردت être أن أكون professeur معلم أو أستاذ، enseigner أعلم et enseigner وأعلم les mathématiques الرياضيات mathématiques. Puis je voulais devenir docteur pour soigner les malades. Puis je voulais devenir docteur pour soigner les malades. Puis ثم je voulais أردت devenir أن أصبح docteur طبيبا pour soigner لعلاج les malades المرضى. إذن puis ثم je voulais أردت devenir أن أصبح docteur أو médecin. إذن طبيب pour soigner les malades لعلاج المرضى. إذن أحاول أن أقدم لكم مهن عديدة لكي تستطيعوا أن تتكلموا بتركيب الجمل. إذن puis je voulais devenir docteur pour soigner les malades. Puis je voulais devenir docteur pour soigner les malades. Pour moi, les médecins et les infirmières sont des héros. Sans costume. بالنسبة لي pour moi. إذن pour بالنسبة moi لي pour moi بالنسبة لي les médecins الأطباء et les infirmières والممرضات. إذن les infirmières ممرضات sont des héros أبطال sans costume بدون بدلة. إذن pour moi les médecins et les infirmières sont des héros sans costume. إذن héros وهو بطل بطل. إذن بالنسبة لرشيد pour moi بالنسبة لرشيد les médecins الأطباء et les infirmières والممرضات sont des héros sans costume. هم أبطال sont des héros. هم أبطال sont بدون sont تعني بدون costume أي بدلة، أي البدلة الرسمية. إذن pour moi les médecins et les infirmières sont des héros sans costume. إذن سيتكلم أيضا عن صديقه. Mon ami Saïd rêvait d'être cuisinier. C'est parce qu'il n'aimait pas les plats de la cantine. Mon ami Saïd rêvait d'être cuisinier. أي صديقي سعيد حلم أن يكون طباخا. Mon ami Saïd rêvait d'être cuisinier. C'est parce qu'il n'aimait pas les plats. ذلك لأنه لم يعجبه الأطباق de la cantine المقصف. إذن mon ami صديقي سعيد صديقي سعيد. إذا أردت أن تقولي صديقي ستكتبي mon ami avec E، ستضيفي E. إذن mon ami سعيد rêvait أي حلم d'être cuisinier. حلم أن يكون طباخا cuisinier. C'est parce qu'il ذلك لأنه parce qu'il n'aimait pas. هنا نتكلم عن il n'aimait pas
il n'aimait pas إذن لم يعجبه لأنه لم يعجبه les plats أطباق de la cantine المقصف cantine شبيه بالمطعم restaurant أو cantine إذن mon ami Saïd rêvait d'être cuisinier c'est parce qu'il n'aimait pas les plats de la cantine il pensait qu'un chef pouvait manger إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي كان يعتقد أن طاهيا يمكنه أن يتناول il pensait qu'un chef pouvait manger il pensait كان يعتقد qu'un chef أي طاهيا الطاهي pouvait manger يمكنه التناول مثلا des pizza والبطاطس المقلية et des frites كل يوم tous les jours il pensait qu'un chef pouvait manger des pizzas et des frites tous les jours كان يعتقد il pensait كان يعتقد qu'un chef أي أن طاهيا le chef هنا تعني طاهي يمكنه manger تناول أو أكل des pizzas البيتزا et des frites والبطاطس المقلية tous les jours كل يوم إذن elle pensait qu'un chef pouvait manger des pizzas et des frites tous les jours إذن هناك من يحب الأعمال الخاصة بالطبخ فقط ليأكل إذن وهذا مثال لسعيد il pensait qu'un chef pouvait manger des pizzas et des frites tous les jours. Puis, plus grand, je découvrais les métiers de policier et d'avocat dans un film. Puis, plus grand, je découvrais les métiers de policier et d'avocat dans un film. بعد ذلك, puis, عندما كنت أكبر في الجمل الأولى كان يتكلم وهو أصغر. إذن grand, أكبر. Je découvrais, اكتشفت les métiers de policier, مهن الشرطة et d'avocat والمحامي dans un film, في film. Puis, plus grand, je découvrais les métiers de policier et d'avocat dans un film. بعد ذلك عندما كنت أكبر اكتشفت مهن الشرطة والمحامي في فيلم. إذن je découvrais اكتشفت أو كنت قد اكتشفت je découvrais إذن مهنتين اكتشف le policier والavocat إذن l'avocat المحامي le policier الشرطي إذن puis plus grand je découvrais les métiers de policier et d'avocat dans un film. Je me disais alors que je voulais aussi combattre pour la justice. Je me disais قلت لنفسي alors إذن بعد ذلك أو إذن que je voulais aussi أنني أردت أيضا combattre أي الكفاح pour la justice من أجل العدالة. إذن l'avocat et le policier هم هي المهن التي يمكن أن تكافح منها من أجل العدالة. إذن je me disais قلت لنفسي je me disais alors que je voulais aussi combattre pour la justice. أنني أردت أي أنني بعد ذلك أنني أردت أيضا الكفاح من أجل العدالة pour la justice أي من أجل العدالة pour la justice. Je voulais poursuivre les criminels et défendre les gentils. Mais le monde
ne fonctionne pas toujours ainsi. Je voulais poursuivre les criminels et défendre les gentils, mais le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. Je voulais كنت أرغب poursuivre les criminels أي متابعة المجرمين، وهنا تعني في محاكمة المجرمين. les criminels أي المجرمين. et défendre والدفاع les gentils اللطيفين عن اللطيفين. mais le monde لكن le monde العالم ne fonctionne pas toujours ainsi. لا يعمل دائما بهذه الطريقة. إذن je voulais poursuivre les criminels et défendre les gentils, mais le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. كنت أرغب في محاكمة المجرمين والدفاع عن اللطيفين، لكن العالم لا يعمل دائما بهذه الطريقة. إذن je voulais poursuivre les criminels et défendre les gentils. Mais le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. إذن adolescent أي عندما كنت مراهقا adolescent je voulais devenir pompier. Mes parents m'encourageaient à devenir sapeur-pompier. إذن adolescent أي عندما كنت مراهقا je voulais devenir pompier. كنت قد أردت أن أصبح رجل إطفاء. إذن mes parents m'encourageaient à devenir sapeur-pompier أي شجعني والدي على أن أصبح رجل إطفاء. volontaire مثلا متطوعا volontaire pour voir si cette carrière était réellement pour moi. إذن adolescent عندما كنت مراهقا je voulais devenir أردت أن أصبح je voulais devenir pompier رجل إطفاء. mes parents m'encourageaient شجعني والدي. mes parents m'encourageaient à devenir على أن أصبح sapeur pompier رجل إطفاء. volontaire أي متطوعا pour voir لمعرفة si cette carrière نقول pour voir لرؤية، ولكن هنا نقول لمعرفة pour voir si cette carrière ما إذا كانت هذه المهنة était réellement pour moi تناسبني حقا. إذن adolescent je voulais devenir pompier. mes parents m'encourageaient. إذن pompier هو رجل إطفاء أو رجل الوقاية المدنية أو رجل الحماية المدنية. إذن adolescent je voulais devenir pompier. mes parents m'encourageaient à devenir sapeur-pompier volontaire pour voir si cette carrière était réellement pour moi. J'étais donc lycéen et pompier à la fois. j'étais fier. إذن كان يقرأ في المدرسة الثانوية وكان رجل إطفاء متطوع. إذن j'étais donc lycéen لذلك كنت طالبا في المدرسة الثانوية. إذن j'étais donc lycéen et pompier à la fois. إذن كنت طالبا في المدرسة الثانوية ورجل إطفاء pompier à la fois في نفس الوقت. j'étais fier كنت فخورا أو فخور. j'étais donc lycéen et pompier à la fois. j'étais fier لذلك كنت طالبا في المدرسة الثانوية ورجل إطفاء في نفس الوقت. كنت فخورا. j'étais donc lycéen et pompier à la fois. j'étais fier كنت فخورا يمكن أن تستعملها. j'étais fier أي كنت فخورا. mais
ma plus grande passion, c'est l'art. Et aujourd'hui, je suis artiste. Je peins des tableaux dans mon studio. Mais ma plus grande passion, mais لكن يمكن نقول شغفي الأكبر. إذن plus grand passion وشغف. plus grand أي الأكبر. mais ma plus grande passion أي لكن شغفي الأكبر c'est l'art. هو الفن. l'art الفن. إذا نقول l'art الفن c'est l'art. Et aujourd'hui واليوم je suis artiste. أنا فنان. je suis artiste. أنا فنان. je peins أرسم des tableaux أي صور dans mon studio في الاستوديو الخاص بي. dans mon studio أي في الاستوديو الخاص بي. إذن mais ma plus grande passion c'est l'art. Et aujourd'hui je suis artiste. Je peins des tableaux dans mon studio. Mais ma plus grande passion c'est l'art. Et aujourd'hui je suis artiste. Je peins des tableaux dans mon studio. Mon ami Saïd, lui, est dentiste. Pourtant, quand on était petit, elle détestait aller chez le dentiste. Il pleurait à chaque fois. Mon ami Saïd, صديقي سعيد, est dentiste. هو طبيب أسنان. إذن صديقه سعيد أصبح طبيب أسنان. إذن mon ami سعيد, lui, est dentiste. صديقي سعيد هو طبيب أسنان. Pourtant, ومع ذلك, pourtant, تعني ومع ذلك, on était petit عندما كنا صغيرين إذا صح التعبير. عندما كنا صغيرين elle détestait, كان يكره aller chez le dentiste. كان يكره الذهاب aller chez إلى أو عند le dentiste طبيب الأسنان. il pleurait à chaque fois. في كل, كان يبكي في كل مرة وليس بكى في كل مرة. كان يبكي في كل مرة. عفوا, كان يبكي في كل مرة. إذن mon ami Saïd, lui, est dentiste. Pourtant, quand on était petit, elle détestait aller chez le dentiste. Il pleurait chaque fois. إذن صديقي سعيد هو طبيب أسنان ومع ذلك عندما كنا صغيرين كان يكره الذهاب إلى طبيب الأسنان. كان يبكي في كل مرة. إذن سأحاول أن أقرأ ما كتبه رشيد وما أرسله لي وهو نص رائع. حاولوا أن تقلدوه. إذن je m'appelle Rachid et quand j'étais enfant كنت صغيرا. j'étais enfant. je m'appelle Rachid et quand j'étais enfant j'avais des rêves plein la tête. j'avais كان لدي. إذن je m'appelle j'étais j'avais. je m'appelle j'étais j'avais. إذن je voulais être professeur et enseigner les mathématiques. je voulais أردت être professeur et enseigner les mathématiques. Puis je voulais devenir docteur pour soigner les malades. Puis je voulais devenir docteur pour soigner les malades. je voulais puis je voulais devenir docteur pour soigner les malades. ثم أردت أن أصبح طبيبا لعلاج المرضى. Pour moi, les médecins et les infirmiers sont des héros sans costume. إذن هم, ils sont des héros sans costume. يمكن نقول ils sont des héros sans costume. إذن pour moi, les médecins et les infirmières sont des héros sans costume. Mon ami Saïd rêvait
d'être cuisinier. Rêver, كان يحلم. C'est parce qu'il n'aime, il aimait. إذا قلنا il aimait كان يحب. Il n'aimait pas, كان لا يحب. Les plats de la cantine. Il pensait كان يعتقد كان شاف pouvait إذا كانت لوحدها نقول كان يمكنه أو كان يستطيع manger des pizzas et des frites tous les jours. Il pensait qu'un chef pouvait manger des pizzas et des frites tous les jours. Puis, plus grand. Je découvrais. اكتشفت أو كنت قد اكتشفت les métiers de policier et d'avocat dans un film. Les métiers de policier et d'avocat dans un film. Et puis, plus grand, j'ai découvert les métiers de policier et d'avocat dans un film. Je me disais alors que je voulais aussi combattre pour la justice. Et je me disais, قلت لنفسي أو كنت قد قلت لنفسي alors que je voulais كنت أريد aussi combattre أريد أيضا الكفاح من أجل العدالة combattre pour la justice. Je voulais poursuivre les criminels et défendre les gentils, mais le monde ne fonctionne. Il fonctionne. يمكن نقول il fonctionne أو il ne fonctionne pas. أو le monde ne fonctionne pas toujours aussi. أي العالم لا يعمل دائما بهذه الطريقة. Je voulais poursuivre les criminels et défendre les gentils, mais le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. Adolescent أي عندما كنت مراهقا. Je voulais devenir pompier. Mes parents m'encourageaient et يشجعونني à devenir sapeur-pompier volontaire pour voir si cette carrière كانت réellement pour moi. أي تناسبني حقا. Réellement pour moi. Réellement حقا. Pour moi تناسبني. Me convient. أي تناسبني. إذن adolescent je voulais devenir pompier mais mes parents m'ont encouragé à devenir sapeur-pompier volontaire pour voir si cette carrière était réellement pour moi. J'étais donc lycéen et pompier à la fois. J'étais fier. J'étais donc lycéen et pompier à la fois. J'étais fier. لذلك كنت طالب في المدرسة الثانوية ورجل إطفاء في نفس الوقت. كنت فخور. إذا كان متطوع لدى إدارة الوقاية المدنية أو إدارة الحماية المدنية عندما كان يقرأ في المدرسة الثانوية. إذا j'étais donc lycéen. J'étais donc lycéen et pompier à la fois. في نفس الوقت. J'étais fier. Mais ma plus grande passion, c'est l'art. Et aujourd'hui, je suis artiste. Et أنا فنان. Je suis artiste. Je peins des tableaux dans mon studio. Je peins. Je أي أرسمون. Mon ami Saïd, lui, est dentiste. هو طبيب أسنان. Pourtant, quand on était petit, مع ذلك أو رغم أن quand on était petit, عندما كنا صغيرين, il détestait. أي كان يكره. كان يكره aller chez le dentiste. Il pleurait à chaque fois. كان يبكي في كل مرة. Il pleurait à chaque fois. كان يبكي في كل مرة. Mon ami Saïd, lui, est dentiste. Pourtant, quand on était petit, il détestait aller chez le dentiste. Il pleurait chaque fois. إذن هذا النص مشاهدينا الكرام أرسله لي سيد رشيد
وهو مشترك في هذه القناة ومن متتبعي هذه القناة ويدرس فيها، وقد تعلم الكثير. وشكرا لك أخي رشيد عن هذا النص الرائع. يمكن أيضا مشاهدينا الكرام أن تضعوا مثل هذا النص، وهو نص رائع. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تشاركوا هذا الدرس مع الآخرين بالضغط على مشاركة. اضغطوا على مشاركة وشاركوا عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. أو يمكنكم أيضا الاشتراك، من لا زال لم يشترك فليشترك الآن في القناة. حاول أن تشترك الآن في القناة واضغط على جيم وعلق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وأيضا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو بالضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قائمة تشغيل. وشكرا لكم.